Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, adtoy iti sabali manen na parang iti pannakigasang-gasat ni Domeng iti yuyang ni tagtagainep. Isagot kada kayo, the number 1 in most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines, ti pakasaritaan anapauluan. Anyat makunam, kapitana. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Ay, agpatinggamot lang ngayon, dagiti maatap nga anak ti buaya. Ne, napintas saki di day tabas-basaan nyo ti cellphone nyo tatang. Wen, aglawag mo't lang ngayon no kaskasanaw. Tian niya, tatang. Adan arestruaran, dagiti maatap amaina ay karo iti flood control anomaly. Aywan. 17 dagiti nakaswanan. Ngam tirigat na. Nakalimang dagiti daduma. Pakairamanan ti sigod a congressman nga aglemlemeng kano iti sabali a pagilian. Wan, ngam, nakatimbri matan iti Interpol. Isumot ti damag. Ngam, mabirukan dan tumot lang. Sumangpot kuma Tapanagnikan na ti akusasyon na. Ay kumaa, ngam, maputang ka nung araw nga agawi dito'y tapatayan da. Agawid dito, tapatayin da. Mali yung phrasing mo. Kumaa, ngam, mabutang ka nung araw nga... Mabuteng, han nga mabuteng. Mabutang ka. Kumaa, ngam, mabutang ka nung araw nga aga... Sabay. Kumaa, ngam, mabutang ka nung araw nga agawid dito'y tapatayan da. Rason na lang mo ta. Kasta, ti kinunada. Ngam, adabalaging ko na, ti nangatong opisyal at ti nagamdan ti agawid, tatakas ti mapasama. Ado, ti kasta nga libay. Wan mo't kit de. Ngam, nagkarima ti administrasyon, ta ipaayan damat iti proteksyon. Ta kaya damot malawlawagan ti akusasyon na iti presidente. Ngem, ad-adda. Ad-ado ti mamati, win mangipapan. Aparbo amin dagijay, ngem bagbagana. Nagduduma ti kapanunutan dagiti tao. Pudno day ta. Ayawan. Oray kasalot kinasaya ti leader. No damot dagiti mang dadalkin kwa na. Ay gululat ta. No kumata tumulong dalangan. Imbis ko mga babalawon da. Di may mayat ko ma. Ay sumangkatro mo ti kabsat na.
Isupay amis mo ti mang dadadael iti kabsat na a presidente. Nasa uyon, tatang. Kaday ta. Ado ti mang babalaw launay iti kabsat na. Apay, di na amo. Di mabalin ti presidente a kabsat na ti agaramat pa iti droga. Tamay may san ti kidney na. Taindunar na kano ide iti day di apo lakay nga amana. Idi agkasapulan iti kidney amay transplant. Tapno agpaot pa iti biyag ni apo lakay. Idi Agosto 1983. Iso asa na mabalin ti presidente tagdruga. Amo yumatang nagiti kontrabida. Ay, iso nga rod. Ang mala. Sa nabali. Adun ti mang babalaw iti kapsat na. Kit kunada nga isunsamot ti drug addict. Ala. Amin na napagsasaritaan tayo kat maaksyonan man. Amin na trabaho pagtitinulungan mate. Ay, well, Chairman. At titinulog tayo talaga. Taploan na makita na iti kabaranggayan. Magapuanan tayo. Ayun mo ta. Ag-project tayo. Kat may raman dagiti babaeng awan trabaho na dito'y barangay. Gusto launay, ti napagsasaritaan kun nairamidan tayo ni ti resolution. Unanimously approve amin na. Masapol nga alirto tayo. Tay kunada, on the go tayo amin. Ay, well, talaga kasta. Masapol ka. Ganipret tayo, kakalwa. Ewan pa. Mayat. Ala, adyon mo ten desisyon. Anyangay. Itaman pa'y, adi kay agiin na at umakyas. Di Chairman Mate. Apay nga, gamit kami nga ikat. May sagsaganan, nagiti imbilaw. Ewan pa. Damo kita di kwarta na, oray tayo na. Sumunod, paano nga nakunta na? Apaw, isumod lagayam. Nerwar gayam ang tay honorarium. Ala, unin. Kaslawan ng bagakon, ngamtay ko na ako na. Agagagat tayo amin. Tapnawan makuna, dagiti kabaranggayan tayo. Wan! Nalpas manan ti bulbulatseng kini chairman. Ta naawat mi manan ti binulan nga honorarium. Ay, sapay nalipatan met ni katugangak anay ruwaran ni tesorero di honorarium. Iso anas daw edi nalpasan ti session. Adi metla makaakal dagiti kagawad kadagiti tugawdan. Ay. Kas talatibiyag dagiti barangay officials. Sa bagay, saan ba't nga amin na barangay official? Ket jay la tumakyas ken aguray ti honorarium ti pagalistuan da. Kasmat la kanyak Sa anak mo takas jay. Ay, gas. Kuman pa. Ay, saan ko ang magawinan na ito Nalpasan ti meeting ma senyor. Damot na ramidan may ti barangay, nga orag salogan ti edad may. Dayawan da kayo ki di taoray senyor kayon. Sapsapulan nyo pa ti pagbanlugan nyo. Imbis nga agtugtugaw kayo lat takuman. Ay, pagwatwatan mi meten dagiti project may. Imbagla pagdadanon pagpalabasan di oras.
Anya ti project yo aya. Agbunag kami kadagiti bato, manipod ije karayan, ta iso ti may kabel, kadagiti igit ti kalsada, sa mapinturaan. Anya, agbunag kayo iti bato? Wan, pagwatwatan ni Martin Ay sus. Apay, adamot kakadwame. Kanunas ka na manangdan kami, diyan kataramidan niya. Sa bagay, napipintas dagiti bato iti karayan. Isumait. Kat no mapinturan dagijay ay nagpintasan ang runa no nagduduma amares. Napintas dayta, nanang. Saan ka di napintas sa kitaan no kasjay? Sa mamulaan mo't iti masitas ti tunggal batog ti balay. Ay na. Oh, ay na, nagdagsun mo't dagito ya bataw. Ay, saan pa kabailan nga awitin na? Ay, Safay. Safay, agsarutak. Nay, ay ikakaon lang. Asino kami tiyag ko na aya, day tati awitam. Adda, nagita babasit asa ako. Nagita sa ako bag, nagita ate bagkatam, tanalalagaan. Ay, mistik samot nga min dito. Project tayo. Ay, di ko nayo kat pagwatwatan. Ay, saan sa mata pagwatwatan ti? Pagpasalunat. Ay, no di pagdarasan na pakatayan. Nay, Ay, nay. Ay, saus. Ay, aguyuyak. Aging gaiti. Kadaratan ti dilak, no. Kasto lang. Nay. Ay, ne, kita mga no, matilmon mo, tadilamon. Ay, ne, sino na kita nakajip adimtang? Ay, nimot gayam kapitana uwang. Ay, isumot gayam magpaisaw. Ay, talagang sabi si kayon sa iti entrio para iti beautification contest ngayon na ngay ni Mayura na nasa fine. Ay, wan, kapitana. Mayata. Ngam diyo na'y kapintasan, tadi kat da kami ti mama. Ay, saan ba't? Kan may saan lang at ipanangabak may tigapuna. Kaya't mimut lang napintas ti barangay may. Ay, suwa. Unmet kapitana, tano na pintas ti aglawlaw, ay kat makapabang-arik na. Ay, husto kayo na nasufeng. Tano dugyot ti barangay, mangipakita sa dot kan dugyot mo't lang dagiti agnaad, wano bu barangay. Dobeng, kaamambok. Tiyan niya, nanang. Mabayag pa iti barangay beautification contest ngam nakasaganan ti barangay da kapitana uwang. Ne, naglaing dan. Talaga nalaing da Taad da kooperasyon amin akabarangayan da. San akas dito ayan tayo. Noon ti mako na food for work kat awan ti umay. Uno, awan ti umay tumulong agtrabaho. Mapilpilit da. Ngarod No, kadi bagam nga da relief, naparagsit amin na bumarangay. Ta ultimo agrayuma ang ibagbaga adi makapag nakilat a pumaragsit a mapan makipila. Agturong adago si di barangay hall. Himbagayon, nanang. Ngam, ala, di tayo pagsaritaan na ita. Bayan nyo latan, nagiti kasta ka barangayan. Tani, kaasid naman. Unmat kidi Puno mat nga adu ti kabarangayan a maibila nga indigent wenno awanan. Ay, nanang. Ay, Maawatan tayo lat taidan. Engam anya jay kunayo. Nalpasan, ti entry ti barangay nagungaran para iti contest iti barangay beautification. wen, ritats kanulangan ken
Ay, apaw. Kan, anya? Jay man nakitak anamay anda ijay gardenda. Kasla ka pariho mo jay damo nga ramidon mi. Iso binaliwan min Imbes may sa lugar, may kanlangan iti bato, tunggal batog ti balay, sa mapinturaan. Kan, dagiti awan babalay na nga igit ti kalsada, may kanmutlaang iti bato. Anya? Ane? Mayat matki di dayta Uy, jay ibagak a project may a women's a pakitinulungan dagiti senior citizen. Kapadpada, jay gardenda. Jay gardenda, jay nagungaran, ti kunak. Saan na may sa lugar. May kanlangan iti bato, ti ayan ti babalay, sa mapinturan, dagiti bato. Intiron nga igid ti kalsada, ti mapinturaan. Sa mamulaan iti nagduduma a masetas. Kasta aya. Dagijay bato a binunag bijay igit ti karayan. Isuday jayon, dagitay bato nga indi sa inda, ijay gardenda. Apay, anya nga min abato dagijay aya. Dagijay man bato nga nagduduma ti maris da. Pinagtitipon mi, dagiti agkakamares. Kundi pinagtitipon mi, dagiti agpapada ti kadadakkel, kundi agpapada ti kolorda. Aya? Kat yan nakaplano apamayan may kadagiti bataw, isumot tinakitak ngay naramid da na barangay nagungaran. Anya? Kasano nga amo dagijay taga nagungaran? Dahita nga ro ti question. Hala, tapno saan da nga ibaga agtutulad kayo? Baliwan yung ti disenyo na. Ay kat kapilitan Imbis nga ituloy may, binaliwan min ti plano. Saan laangan nga ijay na ituding nga agarden, no di kat iti sibubukurin na barangay road. Sige nanang, da kayo ti makaamo. May at pa'y kidi akitaan Mamuntaran iti bato, ti igit ti kalsada. Sa napinturaan iti nagduduma amares. Sige nanang, kasaritag dagiti tanod, tatumulong dagiti daduma. Kan kasaritak tay adda pick up na, ta isot pagikargahan kadagiti bato, amay muntar kadagiti igid ti kalsada. Ala, nasaya at no kasta barok. Kan kasaritak ti sangguniang bayan nakabsat ni Manang Ligaya. Tauray pintura lakuma ti madonate na. Ay katwad Saan mo't akirmot na di asang gunian? Kapitana! Kapitana! Nay. Ay. Kaya pa, hay damay. Kas kala malaglagawan. Sabay ati mo pa iti patong agkinni-kinniamag na. Ay na, kapitana, agtutulad da. Nay, asinot agtutulad. Di barangay nagbugsutan. Tinulad da, di barangay nagbugsutan. Nay, asino mo't alanggong tinang tulad. Di nga rod barangay nagbugsutan. Anya? Katibagada kanua nagtulad tayo. Anya? Sasawa mong damay. Original tigar din tayo. Ibagada nga agtutulad tayo. Nay, asino tinag ko na damay? Siyak. Anya di kinunayo, kapitana. Asino tinag ko na tinulad tayo, tinagbugsutan ko na? Wah, saan ada tayo tinagtulad no di kat jay nagbugsutan? Ay, kasta ati ko nam. Ay nga magure ka man. Agpaiso at tinulad da, tigar din tayo. Wun, kapitana. Pudno ka di tayo bagbagam. Wun ko naktumot. Di uray mapantayo aging papasyar ijay kat makita yo ti bagbagak. Mala, mapantangar di jay damay. Si Tarak ni Nana Sofeng no tinulad da, tigar din tayo. Patay. Nay, anyat ko no namdamay. Ay, awan, kapitana. Napintas kayo. Ay, sige, naimbag takas sa timbagam. Tano saan, makaraman ka kumakanyakat. Maya, ti plano yun nanang. Ket nakasagana mo dagiti bumarangay at tumulong ng runa kadagiti at dabalay na iti igid ti kalsada. Rumpang lang. Kan addan pagpintor tayo. Nagduduma amaris. Napinta sa kitaag. Makita man. Ngam, saan nga tang agreklamo dagiti kakadwayo ta pinaliwan nyo ti project yo.
Imbis nga iti barangay garden lang ti papintasan nyo. Anya ko ma, ti pagreklamwan da. Manipod sungadan ti barangay, mamuntaran iti bato, gad mapinturan. Nagmayat laki di akitaan day ta. Kasla bulalayaw to numalpas. De colores. Ay, baliwan tayo amin ti project. Ay, banugaso ti amom sa feng. Nay, apay kaka. Ay, nalpasan na aramid. Pabaliwan manan. Adda ngamin na pimpinta sa nakitak nga iso ti modelo tayo. Tinsa kat kapitana iti barangay nagungaran sa feng. Unmoy ngag paisaw. Ala asikaso niyo da kita. Sa batak man ida. Nanang, dapat bisita yo dito garden nyo. Ay, wag, kasangsangpet na. Ay, kapitana, wag, tumanon kayo, Ay, agtutulad kayo iti garden, Nana Sofeng. Makapungtot kan samot tan kapitana, uwang. Wen! Tatinulad yun ti disenyo ti garden medyo barangay nagungaran. Ay, isakbay nga umasok, dagita kimapalapayag mo, kapitana, uwang. Kita man, ter aramiden may. Saan nyo anak kita, manipod pagsirkan ti barangay? Ay, anya? Saan aday tati kayat ko makita? Angem kit de, ti flower garden nyo. Awanan day jay. Mulaan min tulangan, iti kamatis kantarong. Nay, naimbag nga oras yo, kapitana uwang. Wan, umay ko panaknakan, tin report to sekretaryak. At tinulad yu gayam ti garden me. Ay, kwa, kapitana. Saan gaya? Ay, di ka nagsaupay damay, Ay, kwa, kapitana. Kuha kapitan. Awanan ti flower garden ti nagbugsutan. Kamkit de, kasto yun ti project me. Kas makita yun mo. Ha? Kumita ka ngamin iti aglawlaw mo. Kantay ko na nalabsan nyo manibod pagsarkan. Kasta ka di mo ti inaramid ya. Nakita mo ang kapitana uwang. Anyat tinulad may. Anyat makudam. Kapitana. Pakawan mo na, agawit tayo. Ay, mangibabain ka damay. Inlawlaw anak. Kababain pa yan. Sa balimot gayam ti project da. Anay ko. Una yan, nagtapis kayo pa imot, kapitana. Ne, kapitana. Kaasi mo tayo, sekretaryo, di yun katusahan. Magtutulad ka, no? Magtutulad. Magtutulad. Jesus. Tagtagainap kulagayang. Ket ditaan tinagibusan ti may samanan a parang iti pannakigasang-gasat ni Domeng iti yuyang ni Tagtagainep. Isagsagot kada kayo the number 1 and most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.